लीडर बाब फ्रांसिस कोएलो, रुई मेनेझीस आणि स्टेट प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट अमित पालेकर. दोन तीन विशय आशिल्ले. मेन म्हळ्यार जे आज नॅशनल न्यूजाचेर पावली ती म्हळ्यार सेक्शन 17/2 TCPचो जो सेक्शन 17/2 हायकोर्टाच्या ऑर्डरीन रीड डावन केलो गेलो ताच्या बद्दल आमी उलोवंक सोदताले. आम आदमी पार्टी वेलकम्स दीस जजमेंट. आमी सदांच ह्या एमेंडमेंटाच्या एगेन्स्ट आशिल्ले आनी वी वेलकम दीस जजमेंट. आनी आमी आभार मानतात जे NGOs कोर्टान गेल्ले, जशे गोवा फाउंडेशन जावं, खजान सोसायटी ऑफ गोवा जावं आनी गोवा बचाव अभियान जावं, आनी एस्पेशली तांची ॲडव्होकेट बाय नॉर्मा आल्वारेस, ज्यांनी हो लढो लडोवन गोंयची पर्यावरण वाचोवपाचें व्हडलें काम केल्लें आसा. जशें म्हटलें, आम आदमी पक्षान सदांच ह्या एमेंडमेंटाच्या एगेन्स्ट उबे राविल्ले. एसेंब्लीच्या भितरूय आनी एसेंब्लीच्या भायरूय. एसेंब्लीच्या भितर जेन्ना हे एमेंडमेंट बील हाडिल्ले तेन्ना आमच्या आमदारान, दोगांय आमदारांनी मोठ्या प्रमाणान हाचो विरोध केल्लो. आनी असो विरोध केल्लो, तुमकां याद जातली की कॅप्टन वेन्झी वेगस जो आशिल्लो ताका मार्शलांनी एसेंब्लीच्यान उखलून व्हेल्लो. हें चित्र फ्रंट पेजीचेर पाविल्लें. हांव गोंयकारांची याद करूंक सोदता की ह्याच 17/2 एमेंडमेंटाच्या विरोधान प्रोटेस्ट करतालो म्हणून कॅप्टन वेन्झीक एसेंब्लीच्या भायर उखलून व्हेल्लो. तशेंच ह्याच एसेंब्लीन जेन्ना डिस्कशन जाल्लें तेन्ना TCP मंत्रीन गोवा फाउंडेशनाक एक अपशब्द म्हणिल्ले. He had called them a fraud on the floor of the house. आणि कॅप्टन वेन्झीन मोठ्या प्रमाणात विरोध करून तांणी हो शब्द मिनिस्टरा कडल्यान विथड्रॉ करपाक फोर्स केलो. आणि वी अप्रिशिएट दॅट द मिनिस्टर विथड्रू दॅट वर्ड फ्रॉड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. आणि म्हाका दिसता हे जजमेंट येतकूच फ्रॉड कोण ते सगळ्या गोंयकारांक आज दिसून आयिल्लें आसा. सो हे आमी काम एसेंब्ली भितर केल्लें. तशेंच एसेंब्ली भायर सुद्दां आमचे दुसरे आमदार बाब क्रूज सिल्वा तांणी एक लोक अभियान सुरू केल्लें कॉल्ड सेव गोवाज नेचर, सेव गोवाज फ्युचर. आनी हे नॉन पॉलिटिकल आशिल्लें आनी तांणी हाचो फुडाकार घेवन सगळे NGO एक्टिविस्ट, सिटिजन्स सगळ्यांक बरोबर घेवन गोंयभर पब्लीक मिटिंग्स केल्ल्यो आनी एक नव्या रिजनल प्लॅनाचो डिमांड केल्लो. बिकॉज जो ओल्ड रिजनल प्लॅन आसा तो आतां ऑलरेडी एक्सपायर जाल्लो आसा आनी ताजेर आतां त्या खातीर जशें हायकोर्टान स्वता म्हळा इट इज बीइंग म्युटिलेटेड. सो हो जो पब्लीक अभियान आमच्या आमदारान सुरू केलो ताका बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी गोंयभर पीपल एक्सप्रेस देयर डिमांड दॅट देर शूड बी नाव अ न्यू रिजनल प्लॅन विथ लोकल इनपुट्स, जसो पयलीं जाल्लो तसो. सो न्यू रिजनल प्लॅनाचो गरज कित्याक आसा? कित्याक जे केस बाय केस झोन चेंजीस जाता, जशें हायकोर्टान म्हटलां की यू कॅन नॉट हॅव दीज स्पॉट चेंजीस. आनी सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की केस बाय केस चेंजीस एक्चुअली मीन्स सुटकेस बाय सुटकेस चेंजीस. सो दीस शूड स्टॉप नाव. आनी जशें मिनिस्टरान म्हटलां की ह्या ऑर्डरीच्या विरोधान तो आतां सुप्रीम कोर्टान वतलो विथ अ बॅटरी ऑफ लॉयर्स. हांव म्हणटा बॅटरी ऑफ लॉयर्साचे बिलां कोण फारीक करतलो? हू इज गोइंग टू पे फॉर दीस crores of rupees that will have to be paid to this battery of lawyers? Is it coming from विश्वजीत राणे's own pocket? काय आमच्या टॅक्साचो पैसो तो वापर करता? सो आमचो डिमांड आसा की ज्या लोकांक हे सुटकेसी पावल्या न्ही तांणी सुप्रीम कोर्टान वचचें, आपले पयशे मोडचे जायते करचे, पूण डोंट मिसयूज पीपल्स टॅक्स मनी टू डिफेंड युअर इलिगॅलिटीज व्हॉट यू आर डुईंग. सो आम आदमी पक्षातर्फे आमचे दोन डिमांड आसा. एक म्हळ्यार आय थिंक इट इज नाव क्लियर that this 17/2 amendment was illegal and it was misguided and it was for some ulterior motives जे expose जाल्ले आसा. So the TCP minister does not have a right to remain in office anymore. We demand the resignation of Mr. Vishwajit Rane, TCP minister. Let him focus on health. He has been going to GMC these days, but whether it is for people's benefit or just for some social media content or to distract from controversies like this, we don't know. But at least let him focus on health minister. He does not have a right
to be in the TCP ministry anymore. And the second जो आमचो already बाब क्रूज सिल्वान डिमांड केल्लो आसा आनी जो आमी पार्टी तर्फे केल्लो आसा, a new regional plan should be, the process should be started, a consultative process should be started all over Goa immediately, आणि तो पर्यंत सगळे कन्वर्जन सध्या should be kept on hold. So हो मेन मुद्दो आशिल्लो. त्या भायर एक मुद्दो म्हळ्यार तुमी जाणा की जेन्ना जेन्ना भारतीय जनता पार्टीचेर भ्रष्टाचाराचे मोठे आरोप जाता आणि तांकां ते लोकल लेवलार ते आतां उत्तर दिवपाक तांकां जमना, तेन्ना ते केन्ना केन्ना आपले नॅशनल लिडर हाडटात डिस्ट्रॅक्ट करपाक. आनी तांचो फेवरेट नॅशनल लिडर फाटल्या वेळार सुद्दां तो आयलो तेन्ना हांव तुमकां मुद्दम पॉयंट आवट केल्लें की जो अरुण सिंग बाब 3-4 दिसां पयलीं आयलो आनी एक पीसी घेतली ताणें. तो कित्याक आयलो तो कोणाक खबर नाशिल्लो एक्चुअली कितें आशिल्लो तो पीसीचो निमित्त. पूण ताणें एक भाशण कशें दिलें, सरकारान काय बरें काम केलां, हें केलां तें सांगलें. पूण द होल पॉयंट वॉज टू ट्राय एंड डिफेंड द नेगेटिव्ह प्रेस दॅट हॅज कम बिकॉज ऑफ मिस्टर पांडुरंग मडकयकर्स एलिगेशन. आनी हांव खरें म्हळ्यार म्हज्या मिडियाच्या भावांक तुमकां सगळ्यांक हॅट्स ऑफ म्हणटा. तुमी ताका बरे क्वेश्चन विचारले आनी त्या क्वेश्चनाचें ताका उत्तर दिवपाक आयलें ना, कित्याक त्या क्वेश्चनाचें उत्तरूच ना. जे बाब मडकयकरान म्हळा तें खरेंच आसतलें, आमकां सगळ्यांक खबर आसा. सो आय रियली से हॅट्स ऑफ टू आवर प्रेस, कित्याक बाब अरुण सिंग सांगपाकूच शकलो ना की हाव कॅन ही गिव अ क्लीन शीट विदाउट डुईंग एनी इन्व्हेस्टिगेशन. कित्याक ताणें म्हटलें ना तो म्हणटा तें फटींग म्हणून. तुमी विचारलें ताका पूण तुमी इन्व्हेस्टिगेशनूच करूंक ना, तुमी कशें म्हणूंक शकता की बाब मडकयकरान म्हटलां तें फटींग म्हणून. ना जनता सब जानती है. अरे बाबा जनता सब जानती है जाल्यार कोर्ट कित्याक जाय? तूंच जज जातलो प्रेस कॉन्फरन्सान बसून. सो म्हाका दिसता म्हज्या मिडियाच्या भावांक आनी स्पेशली सगळ्या गोंयकारांक जेन्ना जेन्ना अरुण सिंग गोंयांत पावता तेन्ना तेन्ना तुमी एज्यूम करपाचें की भारतीय जनता पार्टीन भ्रष्टाचाराचें एलिगेशन तांच्या आंगार आयिल्लें आसा. फाटल्या वेळार आयिल्लो तेन्ना तो जॉब स्कॅमाचो मोठो कंट्रोवर्सी चलिल्ली आनी ह्या फावटी आयला तेन्नाचो तांच्याच लिडरान बाब मडकयकरान जें एलिगेशन केलां ताचें तांकां उत्तर दिवपाक जालें ना, म्हणून अरुण सिंगाक ताणें हाडलें. सो आज सगळ्या गोंयकारां समोर म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराचें चित्र सामकें क्लियर आसा. कितले चीफ मिनिस्टर जावं, कितले चीफ मिनिस्टर जावपी, सुपर सीएम जावं, सगळ्याचो हेतू एकूच ह्या सरकारान राव, आनी तो म्हळ्यार भ्रष्टाचार करपाचो आनी गोंय काबार करपाचो. इतलेंच सांगपाचें. म्हाका बाब फ्रांसीस कोयलो 2 उतरां सांगची. Regarding the issue for 17-2 that was struck down by the Honorable High Court in Goa, I'd just like to add, हो पळय इशू आहा एका विश्वजीत राणेन आमच्या गोंयच्या शहराक आनी गोंयच्या राज्याक नॅशनल शेम हाडलेलो आहा, लॉज हाडलेली आहा. कित्याक आयजचे तुमी खंयच्याय न्यूज चॅनलार पळय, NDTVचेर पळय, खंयच्याय नॅशनल न्यूज चॅनलार पळयल्यार they are only talking and they are naming Vishwajit Rane to say that he has done these conversions and he has done these changes in the law to do his own conversions. हे आख्या देशाक आता कळला. आदी कितें जाल्लें, हे पळय कन्वर्जनाचो इशू येयलो आनी 72 पळय जेन्ना हें जाल्लें आमी ऑब्जेक्ट करताले, आमचे असेंब्लीन ऑब्जेक्ट करताले, आमी भायर रावन ऑब्जेक्ट करताले. सम नॅशनल न्यूजपेपर्स, The Hindu and the Indian Express and some national newspapers had written articles about this. Yeah, article borelele koi tenna Vishwajit Rane had made a statement in our assembly and said that it is against the assembly proceedings, and he had got the national newspapers to remove these articles. But today, all of these national news channels are only running the fact that Vishwajit Rane has got his own selected personal properties to be converted, and that is why 72 was implemented and brought into this. And the fact of the matter remains that the truth has come out today fully and properly. There is no hiding from the truth. So as much as Vishwajit Rane thinks that he can, like, threaten one or two media houses or threaten one or two national newspapers, get the articles to be removed from online, the truth of the matter is that he has sold properties and he has sold and converted properties, converted and sold whatever he has done. Personally, he has done this, and this is coming out in the national news today. And as much as he tries to, cover it, and as much as he tries to drown the noise of this
issue, this issue will keep coming up because you cannot hide from the truth. So hats off to the national media for taking it today, and every goan should realize that this is a national shame. आमका ह्या मनशान लॉ हाडलेली आसा, आख्ख्या गोंयकारांनी हे जाणून घेवपाची गरज आहा की ह्या मनशान कितें केलां ते आमकां लॉज घेवपाचे म्हणून हे आख्खे न्यूज मिडिया लायक चल्ल्या. थँक्यू. तुम्ही एक गजाल पळयता जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें आनी फ्रांसीस बाबान सांगलें, भारतीय जनता पार्टी हॅज ब्रॉट नॅशनल शेम टू गोवा ऑन वेरियस फ्रंट्स. म्हाका दिसता आमी जेन्ना फर्स्ट रिजनल प्लॅन 2021 जो वॉज सपोज टू बी ब्रॉट आनी त्या वेळाचेर TCP मिनिस्टर आशिल्ले, तांणी जेन्ना कन्वर्जन सुरू केलें तेन्ना भारतीय जनता पार्टी मनोहरभाई पर्रीकर हांणी मेळून बोवाळ घालो, लोकांनी बोवाळ घालो, सगळ्यांनी मेळून बोवाळ घालो आनी त्या वेळार भारतीय जनता पार्टी जेन्ना सरकारान आयली तेन्ना तांणी सांगिल्लें की आमी गोंयांत एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिजनल प्लॅन हाडटले म्हणून. पण आतां 2025 जाली, प्लॅन एक्सपायर जावनूय 4 वर्सां जाली, विच वॉज ऑल्सो बिकम रिडंडंट बिकॉज ऑफ द फॅक्ट दॅट तांणी सांगिल्लें की वील कीप इट इन अबेयन्स म्हणून. आज त्या प्लॅनाच्या बेसिसाचेर कन्वर्जन चलता, पण गव्हर्नमेंट वाय इज गव्हर्नमेंट शायिंग अवे फ्रॉम हॅविंग अ रिजनल प्लॅन फॉर द स्टेट ऑफ गोवा म्हाका कळना. You don't have resources, do you not have knowledge, or you don't want to do it, or you want to indulge in illegal conversion, piecemeal conversion. गोंयची भाटां बेसां मोर्जे सारक्या गांवांत ज्या जाग्यार लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमनी कन्वर्ट जाल्या, कोण रेड्डी खातीर, कोण गुप्ता खातीर, ज्यो कोणा खातीर ज्यो कन्वर्ट जाल्या त्यो कित्याक जाल्या आनी त्यो गोंयकारांची कित्याक जायना. गोंयकारांची बारीक बारीक प्रॉपर्टी जेन्ना कन्वर्शन मागता तेन्ना तांकां हेल्पाटे मागचें पडटा, पूण लाखांनी स्क्वेअर मिटर जमिनी जो कन्वर्ट जाल्या त्यो कन्वर्ट कित्याक लागून जाल्या अंडर द गार्ब ऑफ करेक्शन हॅज टू बी इन्व्हेस्टिगेटेड. एंड आय थिंक हायकोर्ट मायट गेट इन टू दॅट एस्पेक्ट ऑफ इट ऑल्सो एज द मॅटर इज केप्ट ओपन. आमी एक्सपेक्ट करता आनी वी बिलीव इन जस्टीस. जशें मिकी बाबान सांगला की आज गोवा गव्हर्नमेंट इज स्पेंडिंग crores and crores of rupees on fighting judicial cases कारण तांचे फेलियर जाल्या आणि lawyers need to be engaged for defending all these illegal actions of the government. करोडांनी आता सुप्रीम कोर्ट will not come cheaper. म्हादयची डिस्प्यूट आसा, म्हादयच्या डिस्प्यूटाचेरच म्हाका दिसता 100-150 कोटी आज सरकारान स्पेंड केल्ले आसा, and some of them is being still spent even though the lawyers are not appearing. आमकां म्हायती मेळ्ळा, we are trying to get into details of this and we'll find out about the details of this and take up this issue on the floor of the house also. Then दुसरो इश्यू जो आसा करप्शनाचो, म्हाका दिसता काशनाथ शेट्ये आनी आनी कोणी तरी 2-3 जाणांनी मेळून एक प्रायव्हेट क्रिमिनल कंप्लेंट लॉन्च केल्या, कारण इट शूड हॅव बीन डन बाय द पुलीस देमसेल्व्स की FIR लॉन्च करूंक जाय आशिल्लो. सो म्हणतो बिकॉज इट्स डिस्क्लोजीस कॉग्निजेबल ऑफेन्स अगेन्स्ट Madkekar as well as against the unknown person who had not disclosed, but he has disclosed this to Mr. BL Santosh आणि भायल्यान सांगिल्लें. सो ताजेर FIR जावंक जाय आशिल्लो पूण तो जायना. सो सरकाराक वेगळो कायदो, काशीनाथ शेट्येक वेगळो कायदो, सामान्य लोकांक वेगळो कायदो आनी जो स्वताक गुंडा म्हणटा तांकां वेगळो कायदो, जे स्वताक आज ब्रायब दिल्या म्हणटा तांकां वेगळो कायदो, हो भारतीय जनता पार्टीचो वेगळो BNSS आसा काय अशी परिस्थिती निर्माण जाला. BNSS इज भारतीय न्याय दंड संहिता आणि भारतीय न्याय संहिता. आता भारतीय आसा ते काढून जर बीजेपीचो सेपरेट जर आयलो आसा की बीजेपी न्याय संहिता, BNSS मीन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रिफिक्स इज भारतीय आसा ते कितें बीजेपी म्हणजे भारतीय ते आपल्याक भारतीयच म्हणटा, भारतीय जनता पार्टी ती पूण कायदो सगळ्यांक समान आसा. तेन्ना ह्यो 2 गजाली ज्यो वाल्मिकी बाबान घेतल्यो त्यो सोडून आनी एक जो विशय आसा आनी जो मुख्य विशय आसा आनी जो आज प्रत्येक नागरिकाक सताता तो विशय म्हणल्यार नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचे इम्प्लिमेंटेशन अँड रिओपनिंग ऑफ स्कूल ऑन 1 एप्रिल. 20 दीस उरल्यात, 15 दिसूच उरल्यात म्हाका दिसता. आज हांवें रेडिओचेर एक आतां FMचेर एक शिटकावणी आनी सूचना आयकली. ती आशिल्ली गोवा गव्हर्नमेंटाच्या इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाची. ते सांगता की गरमी इतली वाडल्या त्यामुळे उदक पियात, लिक्विड्स पियात, फळां जी तुमकां थंड दवरपाक शकतली ती खायात आनी 11 ते 4 मेरेन जर गरज जाल्यार भायर सरूं नाका. हे भुरगे जे आतां स्कुलान वतले 1 तारखेक ते खंय शेजारले म्हणजे ते आय एम युजिंग द वर्ड शेजारले अशें म्हणटा केन्ना डेरोगेटरीली व्हेन वी से दिस, ते कोण न्ही तुमचे. तांणी वचप स्कुलान सकाळी आनी 1 पर्यंत गरमेन बसप. तुमची भुरगीं AC स्कुलान वता आसत. आज गोंयच्या सरकारी शाळांची किंवा जे एडेड स्कूल आसा ते एअर कंडिशन ना आनी एप्रील म्हयनो हो सगळ्यांत कडक म्हयनो आसता. सगळ्यांत कडक वत, सगळ्यांत कडक गरमी, आमकां परिस्थिती ना भायर उबो रावपाचें. आज मार्चान, सो एप्रिलान कितें परिस्थिती जातली ती पळयात. अशें आसतना हाय हँडेडली
विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तुम्ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन करपाक. नाव इफ यू हॅव सीन दे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. NEP इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट केला पण ताजे पब्लिकेशन ताणी करूं नाशिल्लें. कॉलिंग फॉर ऑब्जेक्शन्स फ्रॉम द पीपल एंड दोज हॅविंग आर स्टेक होल्डर. आता केला हे बी केन्ना जेन्ना entire parents led by Cecil in a non-political movement went on to schools and asked PTAs, teachers and all the stakeholders की तुमका खरीच ही नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 1 तारखेक स्कूल ओपन करपाक जाय काय म्हणून. आणि जेन्ना 30 ते 50,000 टीचर्सांनी स्टुडंट्सांनी तांच्या पेरेंट्सांनी बरोवन दिले की ना हे रॉंग चल्ला म्हणून आणि त्या बाबतीत ते हायकोर्टान गेले त्या वेळार आज ते येता भायर सरता आणि सांगता नाव विल पब्लिश फॉर ऑब्जेक्शन. सो दिस इज हाव गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज वर्किंग. कायद्याचे ज्या ज्या जाग्यार जोडूंक मेळटा पळय त्या त्या जाग्यार वेगवेगळ्या गोष्टी करून पण ज्या जाग्यार खरोच कायदो जर वापरपाक म्हणजे खऱ्या कायद्या प्रमाणे जर कितें करपाक जाल्यार सरकार ते करना अशें आमकां दिसूंक लागला. गव्हर्नमेंट इज प्लेइंग विथ पीपल ऑफ गोवा. मागीर ते जॉब स्कॅम आसूं, मागीर ते DCP कन्वर्जन आसूं, मागीर ते हेल्थ डिपार्टमेंट आसूं, मागीर ते एज्युकेशन आसूं, जे बेसिक जे लोकां खातीर गरजेच्यो वस्तू आसा त्या वस्तूंचे आज सरकार खंय ना खंय तरी निग्लेक्ट करता. आमी उदकाच्या गजालीचेर जे पळयलां हांवें त्या दिसा कांय मिडिया हाऊसान बायट दिल्ली आनी तातूंत दाखयल्लें की GMC भायर GMCच्या भायर कोनशाक बिटवीन सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक आनी जे ओल्ड GMC म्हणजे जी पन्नी बिल्डिंग आसा थंय उदक पावता. लाखो लिटर उदक पावता. विरेशाक विचारल्यार खंय मिडियाक ताणें सांगलें की आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी न्ही. रुडॉल्फान तर रिस्पॉन्डूच करूना. PWD सांगता आमचें उदक न्ही. GMC म्हणटा आमचें उदक न्ही. सरकार म्हणटा आमचें उदक न्ही. इंद्रदेव धाडटा ते देव इंद्रदेवान खंय तरी झर बी मारल्या बिल्ल्या वयर GMC कडेन लोकांक ताचे त्रास जाता. थंय जी बायलां फळां विकून जे पयशे धंदो करता तांकां त्रास जाता. GMCन जे पेशंट येता तांकां त्रास जाता. सरकाराचे उदक वाया वता जे लोकां खातीर पावूंक शकता. पणजेन 1 वर ते 2 वरां उदक येता तांकां ते उदक एकठांय केल्यार म्हाका दिसता एटलिस्ट 1000-2000 लोकांक तरी ते उदक पावपाक शकता. अशें लाखो लिटर जेन्ना उदक वाया वता तेन्ना ताका सरकाराक पडून गेल्लें नासता. आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर हू इज नाव गोइंग टू GMC इट्स अ गुड थिंग दॅट ही हॅज डन. यू शुड टेक वन राउंड एंड सी व्हॉट इज हॅपनिंग. की तुज्या हॉस्पिटलाच्या कुशीक ही घाण जी आसा विच इज बिकमिंग अ हेल्थ हॅझर्ड. सो सरकाराक खंयच कसल्याच गोष्टीचेर पडून गेल्लें ना. आज आमी 4 विशय घेतल्या. एक विशय आशिल्लो नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी, उदकाचो इबाड आनी हेल्थ हॅझर्ड आशिल्लो TCBचो आनी जे स्कॅम्स जाल्ले जे ब्रायबरी स्कॅम जे जाल्ले सरकारान सो मोठो कॉग्निझन्स घेवन हाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय आशिल्लें. बट ते म्हणटा लोक सब जानते हैं. जशें वाल्मिकी बाबान म्हणला लोक सब जानते हैं. तुम्ही कितले चोरी करता, तुम्ही कितले पयशे खाता, लोकांक कशे त्रास करता सगळें खबर आसा. पण हाजो अर्थ तुम्ही माजर म्हणून जर दोळे धापून जर दूध पिता आसत तर तुमकां दिसता ते लोकांक कळना म्हणून then you are living in a fool's paradise. You have been able to fool people of Goa for last more than a decade, but you can't fool all the people all the time, and that is the rule of nature. And nature and recourse of the people's voting pattern in 2027 will show you this. म्हाका दिसता सुदारपाची गरज आसा, टायम आयलो आसा, पिवपाची गरज आसा आनी सुदारपाची सरकाराक गरज आसा.